नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज क्षुद्र वीडियो रे मु आपण मानक सह एभली एक शक्तिशाली तंत्रोक्त पदार्थ को शेयर करने पे जाऊँगी, जहाकू कि आपण जदि कौन पुरुष बा नारी नाम नहीं एक स्वतंत्र विधि मते एक सुनसान जगह को फिंगी दौरान तो से पुरुष बा नारी आपनकर आजीवन वश्यता स्वीकार करिथाय। यह आपनकर जेभली भाबरे सरल से भाव में शक्तिशाली। यह द्वारा आपनकर समस्त पुरातन भांगी जाइथुवा प्रेम संपर्क को उद्धार करने सह नूतन प्रेम संपर्क को अति सहज सृष्टि करि हबो। एथिरे कोनसी तंत्र मंत्र जंत्र पूजा पाठ नहीं, प्रयोग मध्य अत्यंत साधारण, जाकू कि केवल आपण सामान्य भिडियोटी को बुझीने समस्त प्रेम प्रणय संपर्क को आपण सफल रूपायन प्रदान करें। जदि आपको निबिड़ भाव में चाहिए मात्र कौन मते पाई पार ना तेज अवश्य आप भिडियोर शेष पर्यंत देखु, शतकड़ा 100 सफल हो पारे। किंबा जदि आपंकर पारिवारिक कौन स्नेह संपर्क में गंडगोल उपजुची, भाई भाई मध्य, पिता माता संतान मध्य, भाई भाउजों मध्य जदि यही कौन से व्यतिक्रम घटू थाए जहाद्वारा कि पारिवारिक स्नेह संपर्क से मजबूत हो पार न थाए, तेबे बहु आश्चर्यजनक फल यही क्रिया माध्यम मिलता है। किंबा जदि कौन सामाजिक भावबंधन कौन नारी बा पुरुष सामाजिक स्तर में आपको निजर वश्यता स्वीकार कर रखापी चाहता, तेबे यह आपको अत्यंत चमत्कार फल दे था। किंबा आपनकर चाकरी वृत्ति क्षेत्र में जदि उपरिस्थ ऑफिसर हूँ कि कर्मचारी महल हूँ, क्या आप निजर वश्यता स्वीकार कर रखापी चाहती, तेबे यह अमोघ अस्त्र परि कार्य करिथाए। आप माने केवल भिडियोटी को शेष पर्यंत अत्यंत ध्यान सहकारे बुझिनेले एक अत्यंत सहज लब्ध तंत्रोक्त पदार्थ माध्यम आप करिश्मा करें। यही मूल्यवान तथ्यटी को आपण शेयर करने पूर्व समस्त नूतन दर्शक मान को अनुरोध, जो मैंने आज प्रथम बार करके चैनल पाद देते से चैनल कर लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु। तबे फ्रेंड्स, एबे आसंतु एई संक्षिप्त वशीकरण विद्याटी को आमे माने जानि नबा केउ तंत्रोक्त पदार्थ माध्यम रे आमे माने एई करिश्मा करि परिबा। तबे आपण मानको जे उपादान गुडी को एथिपैन दरकार मु ताको एठी वर्णना करूची। प्रथमे एतिक उपादान आपण संग्रह करंतु। आपनको प्रथमतः संग्रह करिया पड़िबो गोटे लेंबू, जो लेंबू की आपनकर कोनसी दाग नथिबो संपूर्ण चकचक सुना भली एक लेंबू आपण संग्रह करिवे। यार परवर्ती आपण संग्रह करिवे 3 गोटी काठी, जेकोसी गोटे गछर काठी आपण संग्रह करिवे। अँला गछर सुखिला काठी किंबा निम गछर सुखिला काठी किंबा तुलसी गछर सुखिला काठी, मु आउथरे दोहरी दउची। अँला गछर सुखिला काठी हो किंबा निम गछर सुखिला काठी हो किंबा तुलसी गछर सुखिला काठी हो, आपण एई काठी प्रथमे संग्रह करिवे। एवं आपनकर परवर्ती जिनिस आवश्यक पड़िबो से होची सामान्य हळदी एवं सामान्य चूर्ण, जो चूर्ण की पान रे दिया जाए आपण से चूनरू किसी संग्रह करेंगे और हलदी को संग्रह करेंगे। आपणकर एतिकी ही यही वशीकरण विद्यार सामग्री। तेज आपण मैंने जेकोसी दिन जेकोसी समय प्रयोग करेंगे, से कौन दिन बा समय आवश्यक नहीं। जदि आपण मैंने अमावास्या किंबा पूर्णिमा प्रयोग कर बसंती, तेबे यह अत्यंत चमत्कार फल दे थाए। यह एक तोटका क्रिया अटे। तोटका क्रिया गुड़िक अत्यंत चमत्कार कार्य करें जेकोसी मंत्र शक्तिर प्रयोग ठारू। मात्र तोटका क्रिया गुड़िक सफलता पाइबापी आपन को से भाव में विश्वासी संपन्न व्यक्ति होइथिबा दरकार। विश्वास नथिले कौनसी क्रिया आपन सफल हेबेनी। तंत्र मंत्र छाड़तु, आपनकर दैनिक व्यक्तिगत जीवन में जो कर्म कर आपन संपूर्ण मनस्क न रहिबे, संपूर्ण विश्वास भावापन्न न रहिबे, तेबे आपण कौन सी कार्य सफल हेबे नहीं। आपनकर शिक्षा देखंतु किंबा आपनकर सामाजिक संपर्क देखंतु, जेकोसी कार्य आपण दैनंदिन जीवन में करछंती, जदि आपण से श्रद्धा बा विश्वास नथिबो, तेबे निश्चित भाव में आपण तादरे फलप्रद हेबे नहीं। और तेबे आपण दैनंदिन जीवन में जो भाव में श्रद्धा और विश्वास मन लगिक सब कार्य करती, यह से भाई श्रद्धा विश्वास एवं मन लगिक तोटका क्रिएटिव करती, देखिए आपण मान जीवन संपूर्ण प्रेममय हो उठिबो। आपण जहाँ को चाहूँगी ताकू सहजरे हासिल करी जीवन साथी करें। किंबा कौन सी नारी बा पुरुष सह जदि से भाई आपंकर किसी मंगल कामना थाए, तेबे ताहा मध्य आपण तांको प्राप्त करी बहु उन्नति साधन करें। तेबे आपण माने किभली प्रयोग करेंगे ये गभीर ध्यान सहकार शुणु। आपण जेकोसी अमावास्या हो किंबा जेकोसी पूर्णिमा हो किंबा आपंकर जेकोसी दिन बा बार कि समय हो, जेतेबेले संपृक्त व्यक्ति आपन को विशेष भाव में आंदोलित करुथिबो, आपन को मन प्राण को उच्छन्न करुथिबो, से नारी हो बा पुरुष, ताहा ही आपनकर एही क्रियार उपयुक्त समय एतिक ही मन रखिबे। कारण यही क्रिया जितेबाला आपण भीतर
ଅବଚେତନ ସ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାକୁ ବସିଥାଏ ସେତିବେଳେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବସିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଆହ୍ୱାନଟି ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଏହି କ୍ରିୟାର ଏକ ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଗଠନ ଘଟେ ଯାଦ୍ୱାରା କି ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆନ୍ଦୋଳିତ ଦଂଶିତ କରୁଥିବ ସେହିଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଲେମ୍ବୁଟିକୁ ନିଜର ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ। ଯଦି ପୁରୁଷ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ମୁଠାଇକି ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ନାରୀ ହେଇଥିଲେ ବାମ ହସ୍ତରେ ମୁଠାଇକି ଧରନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ତାର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାନସ ଭିତରେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଆଦୌ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ହିଁ ମୋର ଜନ୍ମଜନ୍ମର ସାଥୀ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏହି ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମନର ପ୍ରକୃତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ସେଠି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବିକୁ ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କାଠି ତିନୋଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି କାଠି ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 3 ଗୋଟି କାଠିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର କାଠି ସେ ଅଁଳା ଗଛର କାଠି ହଉ, ନିମ୍ବ ଗଛର କାଠି ହଉ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଗଛର କାଠି ହଉ, ସେ କାଠିରେ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ ଏବଂ ଚୂନକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିକି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବେ ଏବଂ ସେ କାଠି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାକୁ ବୋଳିଦେବେ। ବୋଳି ସାରିଲା ପରେ ସେହି କାଠିଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଲେମ୍ବୁର ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ଆର ପଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରିୟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁନରାୟ ଯଦି ପୁରୁଷ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଏବଂ ନାରୀ ହେଇଥିଲେ ବାମ ହସ୍ତରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ମୁଠେଇ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କର କପାଳରେ ଥରେ ଛୁଇଁ ଦେବେ, ଗଳାରେ ଥରେ ଛୁଇଁ ଦେବେ, ହୃଦୟରେ ଥରେ ଛୁଇଁ ଦେବେ ଏବଂ ନାଭି ଚକ୍ରରେ ଥରେ ଛୁଇଁ ଦେବେ। ଏତିକି ଛୁଇଁ ସାରିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଧରିକି ଆପଣ ସେଠି 7 ଥର ଆହ୍ୱାନ କରିବେ, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ମୋତେ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ 7 ଥର ତାଙ୍କ ନାମ ଧରିକି ଆହ୍ୱାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଫୁଟା ହେଇଥିବା ଲେମ୍ବୁଟିକୁ ନେଇକିରି କାଠି ପଶିଥିବା ଲେମ୍ବୁଟିକୁ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସୁନସାନ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ସେଠାକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ଯାଇକି ତାକୁ ଯେତେ ଜୋରରେ ଆପଣ ଶରୀରରେ ବଳ ଅଛି ସେତିକି ଜୋର ଲଗେଇକିରି ଲେମ୍ବୁଟିକୁ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ ଏବଂ ଫିଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପଛକୁ ମୁହଁ କରି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଘରକୁ ଆସିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, ଫେରିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଯିଏ ନିଜର ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ଡାକୁଥାଉ ଆପଣ ସେଠି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି କର୍ଣ୍ଣପାତ କେଉଁ ବାଟେ କରନ୍ତି ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ କ୍ରିୟାରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିଘ୍ନ ଘଟାଉଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ। ଅତଏବ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ଥିବେ ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବେ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖାଲି ପାଦରେ ଫେରିବେ। ଏ ହେଲା ଏହି କ୍ରିୟାର ଏକ ବିଶେଷ ବିଧି। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଘରକୁ ଆସିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଦେବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ମନସ୍କ ଭାବରେ ରହିବେ। ଦେଖିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଜାଣିଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୋନ୍ କରିବ କିମ୍ବା ଯଦି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଜାଣିନଥାଏ ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ବାଟେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଦେଖା କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବ। ଏହା ବହୁବାର ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଏହାକୁ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ। ଶତକଡ଼ା 100 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଏ ପରୀକ୍ଷା ପରେ 95-96 ଭାଗର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ 5-4 ଭାଗ ହୁଏତ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବେ। ଅତଏବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ 100% ଫଳ ପାଇବେ, ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଆଶା ରଖେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। से पर्यंत दर्शक बंधु आप समस्ते मंगलमय कृपा भले था रोचे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भग भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। नमस्कार।